Hello guys. Ano kaya laruin natin guys? Grow up. Balerinan siya po ng papa mo para sa po. Ako lang guys. Dead. Ito guys oh. Miji lupis puskara via hijabi. Sa akin naman guys, parkour master ako guys, parkour master. Hindi ako nahulog dun guys ah. Ay, hindi ako nahulog dun guys. Jimmy Pins Books. Ala, guys. Oh my god, ang laki nun guys. Kain parang kulay din lang hanggang ngayon. Eh boy, galing ka na. Chat. Tara. Bugs, chat. Pwede lang ganito. Ay, bawal. Kali po. Juicy party. Troll pies. Tara guys, magliloko tayo. Kadafi. Bumalik pa yan? I got you. You pa rin. Oh my god guys, buting na manulog dun. May nalaglag guys. Yeah boy. Chimpanzini bananini, chimpanzini bananini, galian natin to guys. Kala ninyo ah. Ay, nahulog ako guys. Chimpanzini bananini. Ay! Nahulog ako guys. Sobrang ilalim. Hindi nyo nakita to. Bulag yata yung mga... Hindi nakita talaga. Nandito lang. Kitang kita. Kagaling. Ayan, tulog. Nahulog din siya. Talib ulit tayo. Magpili ulit tayo ng iba. Tarara, pagkatiro mo kalapay nito. Tung, sahur. Yun. Ninaro ko nito dati guys. Basic lang sa akin. 600 wins. Skip school. Ayaw nga pala wins. Tara, mag-practice muna tayo. Tignan to. Sabi ko. Tanunin muna natin ito. Mas malakas pala sa atin guys. Magkano ito.
Ito guys. Talunin natin to guys. Boom. Ito guys. Nasaan yung armor? Ayun lang guys. Pangit yan eh. Ito isa pa. Ooh. Pero maganda. Ooh. Oh, mama sister, in the bed. Please feel just snap. Tara ulit guys. Kalung ko, hanggang ko. Pero sa'yo, parang. Ito guys, pwede to. Boogs. Ito. Gusto ko. May reward ako guys. Ay, kasi may reward to. May Robux. Wala ko Robux. Alam mo naman. Sabi tayo pets. Oo. Ano to? Time na. Ano makuha natin yung slime? Most were. Pwede na. Tara. Lakas ko din yan guys. Mag-reboot guys. Nag-reboot ako guys. Oh my god, sobrang lakas ko. Ito ba? Ayaw nga, wala ko Robux. Kulit nito. Oh. May free daw. Oh, ito. Oosh. Grabe guys, ang ganda ito guys. Guys.